Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose un poulet rôti accompagné de pommes de terre au four. صباح الخير عليكم ومرحبا بكم. اليوم إن شاء الله رايحة ندير دجاج محمر في الفرن مع بطاطا محمرة. Je ne sais pas s'il y a parmi vous des personnes qui connaissent cette façon de rôtir le poulet. Personnellement, je n'ai rien inventé. C'est une méthode qui existe et qu'on trouve souvent dans les chaînes américaines. Si vous faites une petite recherche sur YouTube et vous écrivez roast chicken in bent pan, c'est-à-dire poulet rôti dans un moule à cake ou bien à savarin ou un moule à gâteau, vous allez trouver votre bonheur. هذه الطريقة تاع تحمير الدجاج ما جبتهاش من عندي، شفتها في القنوات الأمريكية يديروها بزاف. لو كان تحوسوا في يوتيوب وتكتبوا بالإنجليزية تصيبوها. Restez avec moi pour voir ces deux préparations. قعدوا معايا تشوفوا كيفاش درت هذه الوصفات. Bismillah, je vais commencer par mariner mon poulet. J'ai une quantité de beurre, quelques branches de romarin frais, un citron, des gousses d'ail, de l'huile d'olive, du sel, du poivre et bien sûr le poulet. D'abord, je vais faire fondre le morceau de beurre au micro-ondes. نبدأ نحضر تتبيلة. عندي زبدة نذوبها، إكليل جبل يكون طازج، ليمون ولا قارص، ثوم، زيت زيتون، ملح وفلفل. مع الأول ندير شوية ملح وشوية فلفل على الدجاجة. Avant cela, je vais saler et poivrer mon poulet. Je vous conseille fortement cette marinade. Cette association de romarin, citron et ail est très connue et donne un très bon goût au poulet. ننصحكم بهذه التتبيلة اللي هي بزاف بنينة. إكليل الجبل والثوم والحامض يمدوا ذوق رائع للدجاج. Comme vous voyez, je mets dans le beurre fondu le romarin frais, le zeste de citron, l'ail râpé, le jus d'un demi-citron, quelques cuillères d'huile d'olive, du sel et du poivre. في الزبدة الذايبة حطيت إكليل الجبل، برش الليمون، ثوم مهروس، عصير نص حبة ليمون، زيت زيتون، ملح وفلفل. Si vous aimez ma chaîne, abonnez-vous, likez et partagez. وإلا عجبتكم القناة اشتركوا فيها وعرفوا بها وشكرا. Je badigeonne le poulet et j'essaye d'introduire cette marinade entre la chair et la peau, puis je pique avec un cure-dent. De préférence, on peut préparer la veille pour le lendemain, mais ce n'était pas le cas pour moi. J'ai laissé mariner quelques heures au frigo. ندهن الدجاجة ونحاول ندخل هذه التتبيلة ما بين اللحم والجلد ونبيكيها بكوردون، وكيما هكا نقدروا نخلوها في الثلاجة تبات ليلة كاملة باش تتشرب المليح. بصح أنا ما درتهاش في الليل، درتها في النهار، خليتها غير شوية، واحد 2 ولا 3 سوايع في الثلاجة. Je prends le moule et je mets du papier cuisson au milieu et je place le poulet. ناخد المول نحط في وسطه ورق الطهي ونحط الدجاجة.
Avec le poulet, on peut mettre des légumes, des pommes de terre, des carottes. Moi, j'ai mis des quartiers d'oignons. Je le couvre avec du papier cuisson et du papier aluminium. Il faut éviter le contact direct de l'aluminium avec les aliments, surtout qu'il y a le citron, ça va provoquer des réactions chimiques et bien sûr qui vont donner des éléments nocifs ou bien des composants nocifs pour la santé. مع الدجاج نقدروا نحطوا خضر. انا حطيت بصل ونغطيه بورق الطهي ورق الالومنيوم، والالومنيوم ما نحطوهش مباشره، وخاصه كاين الليمون يصراو تفاعلات كيميائيه مضره بالصحه. Là, je vais préparer des pommes de terre rôties. J'utilise la mandoline pour avoir des tranches fines, mais on peut le faire manuellement si on n'a pas de mandoline. دوك نحضر البطاطا المحمرة ونستعمل لا ماندولين باش تجيني البطاطا رقيقة، بصح نقدروا نقطعوها غير بالموس ولا ما كاش لا ماندولين. والبطاطا كي نقطعها نحطها 10 دقائق في الماء والخل. Je mets les tranches de pommes de terre 10 minutes dans de l'eau et un peu de vinaigre. Ici, je prépare la marinade pour la pomme de terre. Elle est semblable à celle du poulet. La seule différence, c'est qu'il n'y a pas de jus de citron. Donc, il y a du beurre fondu, de l'ail, du romarin, zeste de citron, de l'huile d'olive, sel et poivre. هنا نوجد تتبيلة تاع البطاطا تشبه تاع الدجاج بصح ما فيهاش عصير الليمون، فيها برش الليمون، زبدة، إكليل، ثوم، زيت زيتون، ملح وفلفل. J'ai oublié de vous dire que j'ai mis mon poulet dans un four à 200 degrés Celsius. نسيت نقولكم بلي حطيت الدجاج يطيب على درجة 200 مئوية. Je badigeonne mon moule et je vais égoutter mes pommes de terre. ندهن المول اللي راح نطيب فيه ونصفي البطاطا من الماء. Je verse la marinade sur les tranches de pommes de terre et je vais les placer dans le moule en les serrant un peu. نفرغ التتبيلة على شرائح البطاطا ونحطهم في المول ونزينهم شوية. Si on a un vide, on doit le combler. Moi, j'ai un petit vide entre deux lignes. إلا كاين شوية فراغ ما بين الصفوف تاع شرائح البطاطا نزيدو نحطو فيهم بطاطا. La cuisson est à découvert dans un four à 180 degrés pendant 1h30 à 2h. Elle doit prendre une belle couleur dorée. البطاطا هذه ما تتغطاش وتطيب 180 درجة ساعة ونص ولا 2 سوايع حتى تتحمر. J'espère que vous avez aimé ce menu. Merci pour votre attention. إن شاء الله يكون عجبكم الوصفات. شكرا ونتلاقاو في الفيديو الجاي إن شاء الله. تبقاو على خير.